Hello viewers, welcome back to Math Adventures. আজি আমি 2017 or question paper খনত current electricity questions bro solutions discuss কৰিব লৈছো. Questions বেছি নাই তো আমাৰ সোনকালে হৈ যাব. আমাৰ question number 1b যোনটো আছিল question number 1b to carbon resistors ৰ ওপৰত আছিল. So on a resistor the four color bands are green, violet, red and gold. Give the complete information about the resistor. All resistance উলিয়াবলৈ আমাৰ যিকিটা color bands আছে এইকিটা arrange কৰি লওঁ. প্ৰথমতে আছিল green, তাৰপিছত আছিল violet, তাৰপিছত আছিল red and then last band to gold. All তো এটো অলৰেডি জানে যে ফার্স্ট তিনটা ব্যান্ড যে আছে এই ফার্স্ট তিনটা ব্যান্ডে আমাৰ রেজিস্ট্যান্স ভ্যালু দিয়ে আৰু এই লাস্টৰ ব্যান্ডটোৱে টলারেন্স ভ্যালু দিয়ে. ওকে সো রেজিস্ট্যান্স ভ্যালু আমি কিমান পাম গ্ৰীন যে আছে this green stands for 5 all আৰু violet is 7 and red is 2. so আমি এই নাম্বাৰস কিটা এনেকে অ্যারেঞ্জ কৰো 5 আৰু 7 দুটা সাইড বাই সাইড বহিব ইনটু 10 to the power 8 2 যে আছে থার্ড ব্যান্ডৰ কালাৰটোৱে 10 ৰ পাৱাৰটো দিয়ে all plus minus gold stands for 5%, silver stands for 10% and no color means 20%. so 5% plus minus. okay so this is the answer. আমি ইমান কিনো লিখিব পাৰো বা ইয়াতকে আৰু এক স্টেপ যদি কৰিব বিচাৰে তেতিয়ালে এটো আমাৰ 5700 আহিব হল প্লাস মাইনাস এই 5% যে আছে 5% of 5700 এটো ক্যালকুলেট কৰি চাব পাৰে 5/100 into 5700 হল সো এটো আহে আমাৰ approximately 285. okay correct 285 আহিব so আমি 285 ohm 5700 plus minus 285 ohm. that means the resistance of the given resistor can be anywhere between 5700 minus 275 to 5700 plus 275 tar মাজত কিবা এটা ভ্যালু থাকিব. okay so that is the resistance of the resistor. একমাৰৰ কাৰণে resistance উলিয়াছো তাতকে বেছি একো উলিয়াব নোৱাৰো. okay so we move on to the next question. next question to whole question number 3a first option to question number 3a first option to relatively simple question হয় দেখাত অকমান দীঘল হ'ব পাৰে ডায়াগ্ৰাম সাইগ্ৰাম দিলে ভয় খাব নালাগে. ইয়াত আমাক কি কৈছে a potentiometer wire AB has a length 0.5 cm 0.5 meter and resistance 0.5 ohm. হল তো আমাৰ হাতত given data এটো আছে 0.5 meter length then 0.5 ohm resistance and the EMF is the EMF to connect with the EMF to all 3 volt all and a combination of resistance R and S equal to 5 ohm all ekita 5 ohm and 5 ohm each all amak ki ulebole find the potential drop per unit length of the wire all so ei wire dalot iman khini potential drop hobo aru that potential drop per unit length kiman hobo ami hetu ulebole to ulebole amar basic kam actually koribole gia nayo baru yat ami start korim from the total resistance all so simple ami ohms law application korim ohms law apply koribole ami prothomte ki korim solution given data ki ase agote ami ei given data khini likhilo the resistance between the points A and B is 0.5 ohm and the length between the points A and B is 0.82 ohm hobo aru etu 0.5 meter all so R and S they are both equal to 5 ohm all দুইটাই 5 ohm হয় and আমাক EMF to দিয়া আছে E equal to 3 volt হল ইমানখিনি আমাক কোৱেশ্যনত দিয়া আছিল যিখিনি কোৱেশ্যনৰ ডাটা দিয়া আছিল আমি গোটেইখিনি আগতে এৰেঞ্জ কৰি ললো গোটেইখিনি আমি একমপ্লিট কৰি ললো নাও আমি ইয়াত কি কৰিম আমি সিম্পলি ohms law এপ্লাই কৰি পিনে উলিয়াই দিব পাৰো ohms law এপ্লাই কৰিবলৈ প্ৰথমতে আমাৰ টোটাল ৰেজিস্ট্যান্স টো কিমান আছে টোটাল ৰেজিস্ট্যান্স টো উলিয়াও তাৰ পিছত কারেন্ট টো উলিয়াও হল কারেন্ট টো উলিয়াই ললে তাৰ পিছত আমি আকৌ the voltage across that 1 ohm sorry AB resistance যেটো আছে হেতু উলিয়াব পাৰো হল তো মই ইমানখিনি নকৰিম মই অকমান শর্টকাট বুজিয়া লগাম দুটা লাইনত বা তিনটা লাইনত শেষ হৈ যাব হল তো কি কৰিম প্ৰথমতে টোটাল ৰেজিস্ট্যান্স টো এনে উলিয়াব লাগিব টোটাল ৰেজিস্ট্যান্স বা আমি ইকুইভ্যালেন্ট ৰেজিস্ট্যান্স টো হল এই ইয়াত R আৰু S ৰ ইকুইভ্যালেন্ট ৰেজিস্ট্যান্স টো কিমান হ'ব that is R total হল R total is equal to কিমান আমাৰ the resistance between A and B is in series with R and S দুটা প্যারালাল আছে হল তো এটো আছে 0.5 আৰু এফলে হ'ব কিমান 5 into 5 by 5 plus 5 হল তো এটো আমাৰ 2.5 আহিব since 5 parallel 5 এটো মই কৈছিলো দুটা ৰেজিস্ট্যান্স যদি ইকুয়াল হয় তেতিয়া হলে দুটাৰ প্যারালাল কম্বিনেশন সিম্পলি देयर হাফ এটো অঙ্ক নকৰিলো হৈ যায় হল so we get this equal to 3 ohm the total resistance is equal to 3 ohm. এতিয়া নেক্সট আমাক কি কৰিব লাগে নেক্সট কামটো হল আমাৰ A আৰু B মাজত যেটো ওয়্যাৰ আছে বা ইয়াত যেটো ৰেজিস্ট্যান্স আছে ইয়াৰ ৰেজিস্ট্যান্স টো কিমান আছে হেতু উলিয়াব লাগে এটো এনেকে হয় মই এনেকে সাপোজ জিম কৰো যে এটা এটো আছে
R parallel S হল equivalent resistance of R and S তাৰ পিছত এটো আছে R AB দুটা সিরিজত পৰিছিলে then there is the EMF source হল তো বেসিক্যালি কি হৈ আছে আমাৰ এই দুটা ৰেজিস্ট্যান্স এই প্যাৰালাল কম্বিনেশন অফ R and S আৰু the potentiometer wire are in series. Okay, so এনেকুৱা situation since I need the voltage drop across AB হল তাৰ পিছত আমি per unit length উলিয়াম the voltage drop across AB হেতু উলিয়াবলে আমি simply potential divider যেটো ৰিলেশন আছে potential divider ৰিলেশনটোকে ইউজ কৰিম হল তো ইয়াত মোৰ RAB by R total into V বা ইয়াত V নহব ইয়াত E হ'ব হল E এটো okay so আমি ইয়াত এই ভ্যালু কিটা RAB টু কোৱেশ্যনৰ পৰা বহাই দিও and then total is 3 এটো আমি পাই থৈছো and ইফালে E ভ্যালু টু 3 পাই থৈছো so the voltage drop across the RAB মানে between the points A and B is 0.5 volt okay this is the voltage drop between the points A and B now the voltage drop per unit length is equal to VAB divided by the length all so this VAB we have calculated it to be 0.5 volt and the length was given to be 0.5 meter so this is 1 volt per meter eto amar answer all so 3 marker question asle jodi amar bahut beshi koribo lagia nai eta step ami total resistance to calculate kori even this step can be skip to gure bostu koribole gole mo duta step to koribole paru eta hol calculation of VAB and then the voltage drop per unit length hoibo imanote amar duta etu ki kay 3A first option to complete hoy jay hoibo etia next into question ase 3A second option to ei enekwa dhৰণৰ question goi নহয় প্ৰত্যেক question paper re এটা নহয় এটা কোৱেশ্চন এনেকুৱা থাকিবই যোনটো কোৱেশ্চন অকমান চিন্তা কৰিবলগীয়া হল মানে ভাবিবলগীয়া হৈ যায় কেনে কৰিম নকৰিম বাট আদাৰৱাইজ এটা কথা মানে বি এছিওৰ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ কৰিবলৈ ইমান বেছি টান নহয় হল অকমান চিন্তা কৰিব লাগে মানে অকমান আমি টেৰা বুদ্ধি এটা লগাব লাগিব তাৰপিছত ওলাই যাব ইয়াত কি আমাক দিয়া আছে আমাক দুটা পইণ্ট দিয়া আছে হল we have 2 points এটো এটা পইণ্ট suppose A বুলি দিলো এটো পইণ্ট B বুলি দিলো হল কোৱেশ্চনত দিয়া নাই যদি মই জাস্ট বুজাবলৈ কাৰণে কৰি আছো হল তো এই দুটা পইণ্টৰ মাজত ৰেজিস্ট্যান্সটো যদি উলিয়াব লাগে তেতিয়া আমি ইয়াত কি দেখিছো যে এটো এটা ৰিপিটিং ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা বা ৰিপিটিং আমাৰ এটা প্যাটাৰ্ন এটা বনি আছে হল তো এইকেইটাক ইনফাইনাইট লেডাৰ্স বুলি কয় তো আমি ইয়াত কি দেখিছো এই যেটো ইউনিটটো আছে হল ইমানখিনি R1 এটা R1 আৰু এটা R1 আৰু এটা R2 হল তো এইটো আমাৰ ৰিপিট হৈ আছে হল আমাৰ এটাৰ পিছত এটা এনে লাগি গৈ আছে সো আমাৰ যেটো স্মলেষ্ট ৰিপিটিং ইউনিটটো আছে স্মলেষ্ট ৰিপিটিং ইউনিটটো আমাৰ এইটো হয় ঠিক আছে তো এই স্মলেষ্ট ৰিপিটিং ইউনিটটো এবাৰ আইডেন্টিফাই কৰি লোৱাৰ পিছত মই কি কৰিম এই স্মলেষ্ট ৰিপিটিং ইউনিটটোৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে উলিয়াম হল সো সিন্স ইট হ্যাজ ইনফাইনাইট number of these links এনেকৈ আমাৰ এটাৰ পিছত এটা গৈ আছে সো আমি ইয়াত কি কৰিম আমি এজিউম কৰো যে the whole network বা the whole circuit has a resistance X হল মই X বুলি লৈ স্টাৰ্ট কৰিছো তো solution let the resistance of the circuit be X হল মানে গুটেইটোৰ কাৰণে আমি ৰেজিস্ট্যান্স X বুলি লৈছো তো এতিয়া আমি X to কিমান পাই আছো মই if I look at the between the points A and B এতিয়া হলে then X is equal to ইয়াত কি আছে এটা R1 আছে A2 আছে হল দুটা R1 আছে আৰু এটা R2 আছে ঠিক আছে তো আমি কি পাই আছো এই R1 এই দুটা বাৰু সিৰিজত পৰি যায় হল R1 plus R1 দুটা R1 সিৰিজত পৰে then in this series there is another resistance etu hol a R2 to আছে কিন্তু R2 লগত আমি কি দেখিছো R2 লগত বাকি এই এনেকুৱা গুটে ইনফাইনাইট চেইন টু আমাৰ parallel combination আছে that is the resistance of X hol it is in parallel combination with R2 okay so now we have formed an equation a equation to get solve কৰি ললে ইয়াৰ পৰা মই X ৰ এটা ভ্যালু নহয় ইয়াত X ৰ এটা এক্সপ্ৰেছন আহিব হল ইয়াত এটা বস্তু মন কৰিব we have no values for R1 and R2 R1 আৰু R2 কোনো ভ্যালু ইয়াত মেনশন কৰা নাই ইভেন কোনো ৰিলেশন দিয়া নাই R1 আৰু R2 মাজত ঠিক আছে সো আমি যেটো ৰিজাল্ট পাম সেই ৰিজাল্ট মোস্ট জেনাৰেল ৰিজাল্ট এটা পাম আৰু ইয়াত আমি কোনো নিউমেৰিকেল ভ্যালু নাপাম ওকে হেতু কাৰণে একো মানে ডাউট কৰিব না লাগে যে এটো এনেকুৱা নহব তেনেকুৱা হ'ব because since it is an expression আমি ইয়াক বহুত বেলেগ ধৰণৰ কাৰেক্ট হ'ব পাৰে
হল এটো মই যেতিয়া লাস্ট স্টেপ লৈকে যাম তেতিয়া মই কথাটো বুজাই আছো কি হৈ আছে ওকে সো ইয়াত আমি কি কৰোঁ এতিয়া x = r1 + r1 is 2r1 then simply মই ইয়াক সলভ কৰি যাব লাগে we need the value of x কথাটো হি মানে হল আমি x ৰ ভ্যালুটো উলিয়াবলৈ আগবাঢ়ি গৈ আছো এতিয়া নেক্সট আমি কি কৰিম So, আমি x ৰ এটা quadratic equation পালো এতিয়া আমি এই x ৰ quadratic equation পৰা x ৰ ভ্যালু কিটা উলিয়াব লাগে আমি যেনেকৈ quadratic equation সলভ কৰোঁ আমি তেনেকৈ যাওঁ therefore x = -b মানে -b জাগাত আমাৰ এইটো আছে কি b জাগাত -2r আছে so 2r1 ± square root of b square is 4r1² - 4ac minus আমাৰ এতিয়া c is -2r1 r2 so plus 4 into a is 1 and c is 2 r1 r2 okay divided by 2a since a is equal to 1 we have simply 2 hol etia yat ami ki koribo paro ami okoman algebraic manipulation koribo paro hol ami 4r1² je ase 4r1² to square root of bahar anibo bisaisu to tar karone moi ki korim 4r1² plus 4r1² yat r1² jodi anu tele efle mo thaibo 2 r2 by r1 okay divided by 2 etia ei dutar pora moi jodi 4r1² to common le square root or bahar le diu then I have 2r1 plus minus 2r1 square root of 1 plus 2r2 by r1 divided by 2 whole so 2 to cancel ho jabo amar otor thakibo therefore x is equal to r1 plus minus r1 square root of 1 plus 2 r2 by r1 okay equation number 2 so yat ami ki dekhisu the two possible values of x are eta hol r1 plus r1 square root of 1 plus 2 r2 by r1 aru second possible value to hol x equal to r1 minus r1 square root of 1 plus 2 r2 by r1 hol to yat ki hoise ami first value to jodi saw this first value will be a positive value as a whole ki karone because ami r1 square root of etu koisu hol the second term this second term is obviously greater than r1 hol so greater than r1 jodi ahe plus r1 tar logot jodi r1 ta add koru then this x1 will be greater than 0 this is a positive value hol aru second case to ki hoisu second case to since r1 times 1 plus 2 r1 2 r2 by r1 a second term ase this second term will be greater than r1 hol so he karone ami r1 pa minus korile ami x2 to eta negative value paum hol so x2 will be negative but x1 is positive ठीक है तो एतिया की होय আছে since it is resistance hol ami resistance lo deal korisu etia loge ami jiman do janu resistance আমি পজিটিভ কোয়ান্টিটি হিসাবে পাই আছো হল সো এনেকুৱা নহয় মই এটো নাই কোৱা যে there is no negative resistance there is a concept of negative resistance কিন্তু আমি এতিয়া হেতলে না যাও but since we have only heard of we have only come across positive resistance এই কন্ডিশন যেটো আছে এই কন্ডিশনটো আমি ইনভ্যালিড বুলি ধৰি লৈছো হল ইয়াত ইনভ্যালিড হ'ব because resistors যেটি আছে resistorছত আমি এই resistors কিটা total resistance to কিটাও নেগেটিভ না পাম হল that total resistance has to be positive hol that is x1 by x the value of x has to be greater than 0 so etu possibility na thake amar osot akol eta possibility thake that is therefore x will be equal to etu r1 plus r1 square root of 1 plus 2 r2 by r1 তো মই এটা কথা কৈছিলো যে এনেকুৱা ওলাবই লাগিব বুলি কথা নাই আমি ইয়াতকে আৰু অলপ সিম্পলিফাই কৰিব পাৰো মানে ইয়াত মই r1 এটা কমন লব পাৰো তো 1 প্লাস এনেকে কিবা বি আহিব তো বাকি যিকিটা সিম্পলিফিকেশন আছে হে স্টেপ কিটা ইউ মে কন্টিনিউ হল ইকুয়েশন নম্বৰ 1 2 এটো 3 হ'ব হল ইউ মে কন্টিনিউ উইথ দা ফার্দার স্টেপস যদি আপোনালোকে ইয়াতকে আৰু অলপ মানে সিম্পল বা কম্প্যাক্ট এটা যদি ফর্ম এটা আনিব বিচাৰে তেতিয়াহলে দ্যাট ইজ অলসো কারেক্ট দিস অলসো ইকুয়ালি কারেক্ট হল তা আমি কিন্তু যদি এই দিও তেতিয়াহলে আনসার ইজ ইকুয়ালি কারেক্ট
ঠিক আছে তো এই কোৱেশ্চনটো আছিল অকমান চিন্তা কৰিবলগীয়া কোৱেশ্চন চিন্তা কৰিবলগীয়া ইন দ্য সেন্স আমি এটো ডাইৰেক্টলি আমি যেনেকে আগতে বা নৰ্মালি আমি যেনেকে ইকুইভ্যালেন্ট ৰেজিস্ট্যান্স উলিয়াও হে নৰ্মাল প্ৰসিডিউৰটো আমাৰ ইকুইভ্যালেন্ট ৰেজিস্ট্যান্সটো তেনেকে নাহে হল ইয়াত অকমান এলজেব্ৰা খটাই মানে উলিয়াবলগীয়া হৈছে সো এনে ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই জাস্ট আইডিয়াটো মনত ৰাখিব ইয়াত whether it is 1 unit বা infinite number of units হল তো ইয়াত যদি মই এটা এডিশনাল ইউনিট ইয়াৰ আগফালেও যদি লগাই দিওঁ তেতিয়া হলো ইয়াৰ যেটো ৰেজিস্ট্যান্সটো আছে সেই ৰেজিস্ট্যান্সটো এক্সেট থাকিব হল since this is an infinite ladder হল সেই কাৰণে মই সেই টোটাল ৰেজিস্ট্যান্সটো x বুলি লৈ ললো তাৰ পিছত সিম্পলি এই ফাৰ্স্ট ইউনিট যোনটো আছে ফাৰ্স্ট ইউনিটটোৰ ৰেজিস্ট্যান্সটো কিমান হ'ব তাৰ কাৰণে এটা এক্সপ্ৰেছন উলিয়ালো that will be equal to r1 plus r2 parallel x plus r1 হল এই তিনটা এড কৰি পিনে মই আকৌ x পাব লাগে তো এই ইকুৱেচনটো মই এবাৰ ফৰ্ম কৰি লোৱাৰ পিছত সিম্পলি এই ইকুৱেচনটো সলভ কৰি ইয়াৰ পৰা মই x টো উলিয়ালো where I have identified or assumed x as the total resistance of the circuit হল so this is the solution বেছি কৰিবলগীয়া একো মানে আছিলে বাৰু নাই বুলিও নকওঁ মই ঠিক আছে okay so we move on to the next question to আমাৰ 3b first option so 3b first option যোনটো আছে এই কোৱেশ্চনটো আমাক drift speed of a electrons in a conductor ইয়াৰ ডেফিনিশন হৈছে এই কোৱেশ্চনটো আমি আগতেও সলভ কৰিছো আগতে মানে আমাৰ ইয়াৰ নেক্সট যিখন পেপাৰ আছে 2018 ৰ যিখন পেপাৰ আহিব মানে আহি গ'ল অলৰেডি সেইখন কোৱেশ্চন পেপাৰত কোৱেশ্চন নম্বৰ 2b আছিলে 2b যোনটো ফাৰ্স্ট অপচন আছিলে তাতে আমাক drift speed কি হয় drift speed বা drift velocity কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে so please refer to 2018 question 2b হল তো এই ফার্স্ট পার্ট যোনটো আছে drift speed of electrons হল তো drift speed এর কারণে এটো হল ফার্স্ট পার্টটোৰ কাৰণে দেন সেকেন্ড পার্ট যোনটো আছে সেকেন্ড পার্টটো আছে সেকেন্ড পার্টটো আমাৰ 2019 ৰ পেপাৰৰ যেটো সলিউশন আছে 2019 ৰ পেপাৰৰ সলিউশনত আছে এটো হল ইয়াৰ কাৰণে মানে এই ৰিলেশনটোৰ কাৰণে for the relation এটো আছে ইয়াত refer to 2019 no question number to কৈছো it is question number 2j question number 2j in 2019 all 2019 or paper khonot question number 2j to etu asile establish the following relation mane drift speed or I amar ki koi relation to uliya bole okay so ei question tur answer moi ako beleke koribologia নহল karon already ei question to repeated question hoy duta part duta belek bosot amar question to ahise okay so we now move to the last question or question number 3b ei question jontu ase with the help of graphs show how resistivity changes with temperature in the cases of copper nichrome and semiconductor okay so ei question jo je ase ei question to answer to yet basically ami akol graph kita banale hoy je tinta question amara tinta ase copper nichrome and semiconductor tinta graph kana 1 + 1 + 1 hol to akol jodi graph to banai tikia halo correct hoy tar uporot jodi aru explanations dibo bisare then you may go for the explanation hol yar ekita kod ase moi hetu korisu etu directly NCERT textbook opora ase hol dekho this one page number 104 hol physics for class 12 part 1 page number 104 ei tinta dia ase for resistivity of copper as a function of temperature then second to hol 3.10 diagram to resistivity of nichrome as a function of absolute temperature and then 3.11 is temperature dependence of resistivity for a typical semiconductor hol to ei graph kita jodi banai die ei graph kita banai lo sufficient tar uporot jodi aru tar mane graph kita explain kobo bisarise ditale amar explanation to enike likhibo pare je yat ki rehisu in case of copper the resistivity increases exponentially with temperature hol to it varies very rapidly with temperature mane temperature jiman change hoy ase bahi goi ase khub hunkale yer resistivity to bahi jay hol copper resistivity to khub rapidly bahi jay in case of nichrome ami ki dekhu je the graph is a straight line hol straight line mane amar ki koy eneko noy eta slope to 0 boli noy thik hai there is some resistivity even at 0 amar temperature to ami kiba resistivity yat pam thik hai etu 0 noy bar exactly mane 0 boli mark kora na yat কিন্তু কথাটো হৈছে ইয়াত ডিস্টিংক্ট ফিচাৰটো কি আছে যে ইয়াৰ গ্ৰাফটো exponential দেখিছো আৰু এটো লিনিয়াৰ দেখি আছো হল that is the variation in resistivity of nichrome with temperature is slower than compared to copper hol copper jiman rapidly resistivity to increase hobo nichrome relatively increase to come hobo rate of increase will be slow hol to ei duta hol metals eta amar elementary amar metal ka hoy etu amar eta
alloy hai thik hai to ei metallic conductor kitat ami ki deisu the resistivity goes on increasing with temperature kintu semiconductor tar ulta to hoy ase in a semiconductor the resistivity will be decreasing as the temperature increases hol to ei dutat amak enake calibrate korise ei graph ei ki kai axis kita scale dia ase kintu ইয়াত আমাৰ এক্সিছৰ কোনো স্কেল দিয়া নাই বিকজ এটো বেলেগ বেলেগ সেমিকন্ডাক্টৰৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ আমি স্কেল গিৰা পাম হল বাট এটা জেনাৰেল ট্ৰেন্ড প্ৰত্যেকটো সেমিকন্ডাক্টৰে ফলো কৰে হেতু হল এজ দ্য টেম্পারেচার ইনক্রিজেস দ্য রেজিস্টিভিটি উইল ডিক্রিজ হল তো এই এক্সপ্লেনেশন খিনি ইফ ইউ উইশ ইউ মে রাইট বাট মোৰ মতে এই সিন্স আমাক কোৱেশ্যনত 1+1+1 মাৰ্ক দিছিলে আমি অকল ডায়াগ্ৰাম কিটা যদি বনাই থওঁ প্ৰপাৰলি ডায়াগ্ৰাম কিটা বনাই দিলে নিট এণ্ড ক্লিন ডায়াগ্ৰামস উইল ক্যাৰি দে উইল স্কোৰ 1+1+1 okay so iman khini amar 2017 or question paper questions asile then ami next 2016 15 hegida questions ami discuss korim next video apnalokor jodi video kitar pora benefit hoise then please like and share our videos and please subscribe to our channel jodi edale kora nai and if you wish to contact us directly titale amar whatsapp number to youtube page channel description dia ase aru logote amar eta facebook page ase please like our facebook page you may contact us through the page also okay ajile imane thank you